रामचंद्र भगवान की जय। जय सियावर रामचंद्र की जय। ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। जय श्री राम। চল 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 কতটা কাটছে এটা কতটা কাটছে কত পুরো পায়ে আটকে আছে। কি রে তুই থাকবি না তুই যাবি বল তুই থাকবি না যাবি দেখুন প্রেত থাকলে মানুষের কি হয় দেখুন কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে আর মানুষ বলে প্রেত ভূত বলে কিচ্ছু হয় না যা আমাদের হনুমান চালিসাতে লেখা আছে তুলসীদাস লিখে গেছেন দেখুন প্রেত কিভাবে কাউকে তোরপে তোরপে মারে এবং খেয়ে নিতে পারে দেখুন দেখুন চোখের অবস্থা দেখুন চোখ কি হচ্ছে দেখুন দেখুন চোখ দেখুন বল থাকবি না যাবি আমাকে চিনিস চিনিস আমাকে আমি কে চিনিস আমাকে চিনিস আমাকে বল তোর তোর মরণ যে আমার হাতে লেখা ছিল তুই জানতিস এটাই বাবার ভবিতব্য যে कोई एक आएगा जो इसको काट के खाएगा बैठा है पीछे जितना भी मांत्रिक बैठा है पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा और सिद्धि शक्ति घसीटते लेके आओ झोली खाली करके लेके आओ एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे आजीवन के लिए खींच लिया जाए पूरा लपेट के लेके आओ दिखाओ शिव धम का जलवा दिखाओ शिव धम का करिश्मा तेरी सदा ही जय हो सदा ही जय हो सदा ही जय हो और बारी मारो हाँ मुंह पर बारी मारो 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 और जोर से मारो और जोर से बाबा और जोर से 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 इस बच्ची को परेशान किया है उससे कई गुना ज्यादा मार लगे और परेशान करो और परेशान करो मारो मुंह पर मारो मुंह तोड़ दिया जाए मार के हाँ प्रेतराज सरकार से निवेदन की और जोर से मार लगाया जाए कमर करो गर्दन करो हाँ चीखते चिल्लाते हुए मार लगे और जोर से मारो और जोर से मारो चल 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 पूरा शरीर पे आग लगा दिया जाए और आग लगाओ चल 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 তোকে চিনিস কি না তুই যোকে ধরো কামার তোरो गर्दन তোरो गला काट के उल्टा लटकाओ दरबार में हाँ बाबा चल 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 शैतान को ऊपर लेके आओ और ऊपर लेके आओ जो छिप कर बैठा है शैतान गंधा प्रेत गलत काम करने की कोशिश करता है शैतान हाँ चल 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 আয় উপরে আয় তুইও ধরা পড়ে গেছিস তুইও পালিয়ে বাঁচতে পারবি না এর নাম শিবধাম দরবার হ্যাঁ চল 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 চল
চড় চপ আয় উপরে আয় তোকে চিনি থাকি না তোকে চিনি থাকি না কি রে চিনি থাকি না তোর সাথে থাকতে চাস ওর সাথে হ্যাঁ কি না তাড়াতাড়ি বল और आग लगाओ शैतान को हाँ दोनों हाथों से बार बार खींचो झटका मार के खींचो और गति बढ़ा दी जाए सिर पर चमीटे से बारी मारो बाबा हाँ चमीटे वाले बाबा से निवेदन है कि सिर पर मारो बारी मारो और जोर से गरम चमीटा से बारी मारो हाँ गला में फांस लगा पीछे की तरफ खींचो তোকে চিনি থাকি না তুই যোকে ধরেছিস চিনি থাকি না কোনটা বলবি না মার খাবি তাড়াতাড়ি বল কোথা থেকে চলে এসেছিস ওর কাছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বল কোথা থেকে এসেছিস হ্যাঁ কি না বলবি না हाँ मुंह पर मारो पूरा बॉडी पर आग लगा दिया जाए पूरा शरीर पे आग लगा दी जाए तरफ कर मारो बाबा और तरफा और परेशान करो पूरा शरीर पे आग लगा दिया जाए मोटे मोटे आग की गोले मारा जाए इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले और जोर से मुंह पर और जोर से मारो मुंह पर मारो और मुंह पर मारो हाथों में गतिविधि बढ़ा दी जाए सबका एक साथ गला पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो गला पकड़ के पीछे की तरफ गला दबाओ गला पकड़ लिया जाए और गला पकड़ो
और गला दबाओ और गला, हाँ सांस बंद कर दिया जाए, पूरा सांसें बंद कर दिया जाए और गला पकड़ो, सांसें बंद कर दिया जाए, हाँ सांस बंद कर दिया जाए, हाँ और आग लगाओ प्रेत को। चल 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 নিজে থেকে আসে না? নিজের থেকে আসে। কতদিন ধরে আছে জিজ্ঞাসা করো মাকে। 1 বছর ধরে। 1 বছর। শরীরে কোথায় কোথায় বসে? বুকে আর মাথায় খারাপ কাজও করে। খারাপ কাজ করার চেষ্টাও করে, হ্যাঁ और जोर से मार लगाओ शैतान की, हाँ चल 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 गंधा प्रेत को उल्टा लटका के मारो, हाँ उल्टा लटका के मारो, मारो पूरा शरीर पे आग लगाओ, तरफ तरफ कर मारो बाबा, और तरफ और परेशान करो। चल 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 चल। हाथों में गतिविधि और खोल दिया जाए, हाँ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। तीव्र गति के साथ बाबा, तीव्र गति के साथ खींचो सबको एक साथ, झटका मार के लेके आओ शरीर में। घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है सब पकड़ पकड़ के लेके आओ, हाँ चल 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 चल। আয় আয়, কোথায় তুই পালিয়ে বাজবি? তুই কি ভাবছিস আমি তোকে ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ তুই কি ভেবেছিস এটা কি ঝোলা ছাপ দরবার? হ্যাঁ কি রে? চল 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 चल और आग लगाओ शरीर में, तप तप कर मारो, सिर पर बारी मारो, सिर पर बारी मारो, हाँ सिर पर बारी मारो, पीछे भारी करते हो पीछे की तरफ खींचो, पूरा शरीर भारी कर दिया जाए, पूरा शरीर भारी कर दिया जाए। गले पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो और गले पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो, झटका मारते हुए बाबा, झटका मारते हुए और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ, तीव्र गति के साथ। गले पे फांस लगा के एकदम पीछे की तरफ, गले पे फांस लगा के एकदम पीछे की तरफ, झटका मार के तीव्र गति के साथ और गले पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो और गले पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो। পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো? 6টা তান্ত্রিক আছে। কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? 5টা সুলেমানি তন্ত্র, একটা শ্মশান কালী। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी मांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है, सबके पास उड़ के जाओ बाबा और सिद्धि शक्ति घसीटते लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ। एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए, पूरा लपेट के लेके आओ। दिखाओ शिवधम का जलवा, दिखाओ शिवधम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और बारी मारो, हाँ मुंह पर बारी मारो, मारो 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 और जोर से मारो, और जोर से बाबा, और जोर से 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 गला दबा दिया जाए, गला पकड़ लिया जाए, हाँ चल 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 गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ, एकदम गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ, झटका मारते हुए पीछे की तरफ, गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ, गला पकड़ के पीछे की तरफ। अगर ना मारे तो मोटे मोटे कीलो मारो, मोटे मोटे चपड़ मारो, मार लगाओ और जोर से मारो और जोर से मारो और जोर से मारो और जोर से मारो, तीव्र गति के साथ मारो, तीव्र गति के साथ मारो बाबा। चल 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 हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए ना, कतरा काटছে দেখো না পাও দি चल 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 जब जब चल और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ, दोनों के एक साथ और जोर से सबको एक साथ गति बढ़ाओ। हाथों में गति और बढ़ दी जाए। उन्होंने देखो ওনার আশেপাশে প্রেত আছে। ऊपर लेके आओ शैतान को पकड़ के और ऊपर करो शैतान को, हाजी नजी लगाओ बाबा, पूरा लेके आओ शरीर में, पूरा लेके आओ, प्रकट करो शरीर में, हाँ खिलोटी में लेके आओ। चल 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 कतটা কাটছে দেখো এটা
পা অব্দি। তুই তো গেলি, তোর তো টাইম হয়ে গেল। কি রে, ও হো রে, কি অবস্থা হবে তোর? তোকে তো আজকে সারা রাত উল্টো ঝুলিয়ে মারবে। হ্যাঁ, তোর তো খেলা শেষ আজকে, খেল খতম। হ্যাঁ, যাবিনি? যাবিনি? কি করবি? কি করবি? থাকবি? তা থেকে দেখা, যদি দম থাকে তো থেকে দেখা, তোর ক্ষমতা থাকলে থেকে দেখা। गला पकड़ लिया जाए, गला दबाओ, पीछे की तरफ खींचो और जोर से मार लगाओ, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो। बानर रात से निवेदन की गदा से मार लगाई जाए। हाँ, ओम हम हनुमत रुद्रत्मकाय हुम पट स्वाहा। जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम 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 रामचंद्र भगवान की जय। जय सियावर रामचंद्र की जय। ओम ऐं भ्रीम हनुमत श्री रामदूताय नमः। जय श्री राम। চল 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 কতটা কাটছে, এটা কতটা কাটছে কত? পুরো পায়ে আটকে আছে। কি রে, তুই থাকবি না তুই যাবি? বল, তুই থাকবি না যাবি? বল, তুই ওকে চিনিস? তুই ওকে চিনতিস? তুই ওকে চিনতিস? ওর কেউ হতিস তুই? সেটা তো বল। ওর কেউ হোস তুই? কেউ হোস কি তুই? বল বল বল, থাকতে চাস ওর সাথে? থাকতে চাস ওর সাথে? চল 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 চল। ভুল জায়গায় ফেসে গেছিস, ভুল জায়গায় ফেসে গেছিস। এবার তোরপে তোরপে মরতে হবে। हाँ, और जोर से मारो शैतान को। हाँ, बहुत टुकड़े किया जाए इनका, मार मार के काटो काटो। प्रेतराज सरकार से निवेदन कि और काटा जाए इनको, प्रेत को और काटा जाए। हाँ, चढ़ 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 चढ़। হ্যাঁ, বল 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 বল, কি করবি বল? আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম, আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, চড় 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 চোখ খুলুন। কি হচ্ছে আপনার? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিন? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিন আপনার? প্রেত রয়েছে। দেখুন, প্রেত থাকলে মানুষের কি হয় দেখুন, কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না, চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। আর মানুষ বলে প্রেত ভূত বলে কিচ্ছু হয় না, যা আমাদের হনুমান চালিসাতে লেখা আছে, তুলসীদাস লিখে গেছেন। দেখুন প্রেত কিভাবে কাউকে তোরপে তোরপে মারে এবং খেয়ে নিতে পারে। দেখুন দেখুন চোখের অবস্থা দেখুন, চোখ কি হচ্ছে দেখুন, দেখুন চোখ দেখুন। বল, থাকবি না যাবি? আমাকে চিনিস? চিনিস আমাকে? আমি কে? চিনিস আমাকে? চিনিস আমাকে? বল, তোর মরণ যে আমার হাতে লেখা ছিল তুই জানতিস? এটাই বাবার ভবিতব্য যে कोई एक आएगा जो इसको काट के खाएगा, भोग रूप में प्रहन करेगा। হ্যাঁ, কি হচ্ছে তোর অবস্থা? তুই থাকতে চাস ওর সাথে? থাকতে চাস ওর সাথে? দেখ, দেখতে পাচ্ছিস তোর কাল এসে গেছে, মহাকাল। হ্যাঁ, কি কি ক্ষতি করেছিস বল? আমি ছেড়ে দেবো, কিচ্ছু করবো না। বল, থাকতে চাস? বল 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 বল, আমার চোখে দিয়ে তাকিয়ে কথা বল। দেখুন, ডাক্তারের কাছে যাবেন, সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম, ব্রেনের সমস্যা, এমআরআই করাবে, ঘুমের ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেবে। তারপর কি হবে? একদিকে তো গিনিপিকের মতো গিনিপিক টেস্ট চলবে, এক্সপেরিমেন্টাল থেরাপি, আর একদিকে ভূত প্রেত মেরে খাবে। হ্যাঁ, এর বিচার কে করবে আপনি বলুন? কোন আদালতে এর বিচার হবে? দেখুন কি অবস্থা দেখুন। ঠিক আছে, এমনি এমনি মানুষ শিবধামে আসে না। चढ़ 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 आग लगाओ शरीर में, पूरा शरीर में आग लगाओ। कतरा बाकी है ना, और गति बढ़ाओ, तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ, और चढ़ 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 से
बाबा और गति बढ़ा दीजिए, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ। चढ़ 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 इनका भी हाजिर नाजिर लगाओ मेरे सरकार, मेरे आका। दिखाओ शिवधाम का जलवा, दिखाओ शिवधाम का करिश्मा। देखুন দেখুন গলায় তাবিজ, এই দেখুন গলায় তাবিজ লাল কারে, এইদিকে প্রেত আসছে শরীরে। দেখুন কি অবস্থা। কিছু কিছু মানুষ বলে তাবিজ থাকলে প্রেত আসবে কি করে, তুলসীর মালা থাকলে প্রেত আসবে কি করে। ঠিক আছে, ভূত প্রেত তত্ত্ব এতটাই সূক্ষ্ম যে মডার্ন সায়েন্সের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়বে না। ঠিক আছে, দেখুন और ऊपर लेके आओ। चढ़ 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 गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। हाथ पकड़ लिया जाए, इनको भी पकड़ लिया जाए बाबा, इनको भी पकड़ लिया जाए, सूक्ष्म रूप में खींच के बाहर निकालो इनको। मारो कमर तोड़ो, दोनों हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। तड़प तड़प कर मारो, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और जोर से, और जोर से, और जोर से, सबको एक साथ, सबका चक्कर लगाओ बाबा, सबका चक्कर लगाओ शरीर में। हाँ, चढ़ 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 দেখুন রক্ত চুষে খাচ্ছে এতদিন ধরে, পুরো কঙ্কাল সার বানিয়ে দিয়েছে শরীরকে। দেখুন गला दबाओ, गला पकड़ के गला दबाओ, पीछे की तरफ घसीटो, घसीटो पीछे की तरफ। हाँ, কি তুই থাকবি, থাকবি তুই। और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ इनका। हाँ, शिवधाम प्रभु, हे महादेव महाराज, हे आदि गुरु देवादिदेव, हे কলিযুগের রাজা, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম সরকার, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, আজীবন পর্যন্ত আপনার চরণের সাথে, আপনার ধামের সাথে, আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকব, আমরা আসতে থাকব। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম মহারাজ, আমি আপনার শরণে আছি। আমার শরীরের যতগুলো তত্ত্ব আছে, খারাপ তত্ত্ব আছে, বা যেই প্রেত আত্মা আমাকে ধরে আছে, তাকে ধরে আপনি বন্দী বানিয়ে নিন। আমার উপর দয়া করুন, করুণা করুন, কৃপা করুন। আমি আপনার ন্যায় প্রক্রিয়া দেখেছি, আর আমি গুরু পীরানন্দ মহারাজকে দিন রাত কাজ করতেও দেখেছি। আপনি দ্রুততার সাথে নিজের বলকারী প্রয়োগের মাধ্যমে, আপনার শক্তির মাধ্যমে আমাকে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন, আর আমাকে সব সময় রক্ষা করুন। আপনার সব সময় জয় হোক। জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম। ওম নমঃ শিবায়। শক্তি রূপে গুরু পীরানন্দম
नमः ओम ओम नमः शिवाय शक्ति रूपे गुरुपिरानंदम नमः ओम ओम नमः शिवाय शक्ति रूपे गुरुपिरानंदम नमः ओम ছিল আপনার হাতে আমার হাতগুলো কাঁপছিল। হাতগুলো কাঁপছিল, এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হলো, তাই তো? কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন এখানে? শরীরের সমস্যা নিয়ে শরীরের সমস্যা নিয়ে। শরীরে কি কি সমস্যা হচ্ছে? শরীরে হ্যাঁ বলুন। এইসব ঘাড় দ্বারা এই হাঁটু আমার কষ্ট হয়। কষ্ট হয়। ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? ডাক্তার দেখছে, ওষুধ খাচ্ছি, কিছু হচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না। ঠাকুর বাড়িতেও তো দেখিয়েছেন আপনি, যে তাবিজ কবচ পরে আছেন, প্রচুর। তাও প্রেত আসছে শরীরে। যান, আজকে থেকে কৃপা হবে। রক্ত একটা প্রেত ছিল যে রক্ত চুষে খেত আপনাকে, ঠিক আছে? বাবা আপনি বলেছিলেন আমার বোন মেরু থেকে রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। ওই একই হলো, হচ্ছে না। একই হলো। হবে তো এবারে? কৃপা হবে। বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধান্ত কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? পাড়া থেকে। হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। টাকা পয়সার জন্য জোর করেনি তো কেউ? ছিল আপনার ওই দিকটা আছে। হ্যাঁ কেমন হচ্ছিল, হাতে, হাতে ডক ডক করছিল, কেমন একটা করছিল। আর আপনিও তো উল্টে যাচ্ছিলেন, আওয়াজ করছিলেন মুখ থেকে। এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? হ্যাঁ, কতদিন আগে হয়েছে? 6 মাস ধরে এরকম 6 মাস ধরেই হচ্ছে এরকম? মাঝে মধ্যে কেমন হয় হলেই হলেই খালি কাঁদি আর কেমন করে বকি না। কেমন করে বকেন? আচ্ছা, ডাক্তার দেখিয়েছেন না ডাক্তার দেখাননি? না আমার এমনিতে তো কোনো ঠাকুর বাড়িতে দেখিয়েছিলেন? হ্যাঁ, দেখি কি তাবিজ পড়ে আছেন, দেখি দেখি। দাদা, এই তাবিজ পড়ে কি হলো? প্রেত তো আপনার আসছিলই, ঠিক আছে? কতগুলো ঠাকুর বাড়ি দেখিয়েছেন এখন অবধি? কত টাকা নষ্ট করেছেন এসবের পিছনে? কত টাকা আনুমানিক কত টাকা হবে? 30-40 হাজার টাকা 30-40 হাজার টাকা নষ্ট করেছেন এর পিছনে। আর শিবধাম কত হাজার টাকা চেয়েছে আপনার থেকে? আমি জানি, জানেন না? জানি না। তাহলে জেনে নেবেন কত টাকা চেয়েছে, আর সবাইকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন, ঠিক আছে? এখন আর কোনো ভূত প্রেত নেই। আজকে থেকে না, এখন থেকেই আপনি সুস্থ। বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধান্ত। কোথা থেকে আসছেন? আমি গুলো এরিয়া থেকে। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে। কি হচ্ছিল আপনার বলুন? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? কেউ কথা বলবেন না ভিতরে। এই প্রথম হলো আপনার সাথে? হ্যাঁ এইরকম ফিলিংটা মানে প্রথম হলো। এই একা একা কথা বলছিলেন, ছাড়বো নি, যাবো না, এরকম কি হয়েছে নাকি কোনোদিনও? না হ্যাঁ, না এরকম এই প্রথম হলো? ছোট মানে একবার হয়েছিল মানে ছোটবেলায়। ছোট কি হয়েছিল ছোটবেলায়? যেন মনে হতো যে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। আমি ঘুম থেকে ঘুমাতে যেন মনে হতো যে সে নিজের মধ্যে আমাকে টেনে নিচ্ছে, এরকম। ওটা হয়েছে, এরকম তো হয়নি কোনোদিনও। এখানে যেটা করলেন আপনি, হাত পাত কাঁপছিল, না না ছাড়বো নি, না 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 হ্যাঁ, এসব এসব হয়নি তো? চিৎকার করছিলেন, না, না। আওয়াজ করছিলেন, এরকম প্রথম হলো, তাই তো? আপনার সাথে একটা প্রেত ছিল যে আপনার সাথে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করতো, সম্পর্কও তৈরি করার চেষ্টা করতো। তাকে টেনে নেওয়া হয়েছে, কৃপা শুরু হয়ে যাবে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। কোথা থেকে আসছেন আপনি? বাগনান থেকে। টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধান্ত। বলে দিচ্ছি কি কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে। ছিল বলুন, এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও আপনার? কোনোদিনও না। আপনার চোখ টেরা হয়ে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলেন আপনি? অটোমেটিক চোখ বেঁকে যাচ্ছিল, আপনার চোখ টেরা হয়ে যাচ্ছিল, না। হ্যাঁ, এরকম প্রথম হলো জীবনে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার সাথে প্রেত ছিল যে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করতো, বুকে মাথায় নাভির নিচে চাপতো। দেখে নেবেন কি হ্যাঁ আমার রাত্রিবেলা শুলে অনেক সময় না মনে হয় যেন কিছু একটা আমাকে চেপে ধরছে। আর আমি অনেক কষ্ট করে ছাড়িয়ে তারপরে আমার হাজবেন্ডের হাত ধরতাম। অন্য ঠাকুর বাড়িতে দেখিয়েছিলেন? অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু এরকম তো হয়নি। এটাই তো শিবধামের ম্যাজিক। তাহলে শিবধাম অন্য থেকে আলাদা কি করে? যেটা অন্য ঠাকুর বাড়ি ধরতে পারে না, সেটা শিবধাম চুটকিতে করে দেয়, ঠিক আছে? যান, আপনার আজকে থেকেই কৃপা শুরু। ভয়ঙ্কর প্রেত ছিল আপনার সাথে, ছোটোখাটো প্রেত না, মানে ভয়ঙ্কর প্রেত, যে একাধিক অনেক প্রেতকে নিয়ে চলে। সে ছিল রাজা, ছিল প্রেতেদের, তাকে মেরে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? উত্তরপাড়া। বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধান্ত। টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? না একদমই না। আচ্ছা, কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন এখানে? আমি এসেছিলাম, আমাকে কিছু বলতে তো হয়নি। কি সমস্যাটা কি? বাবা, আপনিই তো বললেন আমার শরীরে অনেক কিছু সমস্যা ছিল। তারপর আমার স্বামীর সাথে আমার। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে।